रा मो घर सुनिब मो गाना सुनिब बही दाढ़ेता भक्ति पुरी जिले रे मो गाँ दांड मुकुंद विधवा ब्राह्मणी आउ मने रख जदि मते विवाह करिब राजी 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 यही घरे परा 12 मास रे 13 परब होइबा यही घरे 12 मास रे 13 परब हबो गोटाए कोण रे तुम अल्लाह रहिबे आउ गोटाए कोण रे बसिथिबे परा मोर प्रभु जगन्नाथ मुनु माइला दिवस आउ रखी जे सोना दास खाइबे सब तक आज से डालमा हांडी आज बाड़े दे की जीवी आउ रस थबो ना बोहिबो ना बो कौड़ी खुणी जाय पठेइबो बुढ़ा को छाड़ दे की जीवो बोली कहला र आज गोविंद को शिकई दे गई आई तू किछ कहनु असु मो पैसा तो दे देबो गोविंद कहला ना आज्ञा हबनी मो पप्पू को नहीं गाली धरची बुढ़ा कहला एटा को बंद कर देला हबो घर मेरु खुंटा भांगी देले कहला बेहरा मेरुदंड भांगी जीवो बारी चला के सोना दास 12 मास रे 13 परब इठी हबो कोन श्रीनील गिरी कंदरे विजय हरि द्वादश यात्रा दिन बही विचित्र रामायण कवि विश्वनाथ खुंटिया प्रथम छंदर प्रथम 3टा पद राग बंगलाश्री बही ना कहिब पृष्ठा ना कहिब राग कहिब धनवालंका खाली जगत बैग थरु थरु तो तुम बेल पड़े तुम पाठ कौन कह श्रीनीलगिरी कंदरे विजय हरि द्वादश यात्रा दिन द्वादश यात्रा कौन पाला खाता से पारिबनी देव उत्थापन मकर ओढ़ण द्वार दमनक कथारे राजी यही परी मुसलमान घरे हिंदू रमणी रहिला पूजा कला जगन्नाथ पंडित मंडली भाई माने बसिले किछि दिन अंते पंडित मंडली ब्राह्मणी जे गर्भ किछि दिन पर ब्राह्मणी गर्भवास होला हिंदू रमणी गर्भरे बाबू यथा काले पुओ एक होइला बापा जेणु लाल देव पुओ नाम
जहांगीर कुली खान था बांग्लादेश रे बांग्लादेश ये बांग्लादेश लोक वाह एबे तोड़ा है हां आम ठाकुर को पड़ी देले आम मंदिर आउ तुमको पांतु जदि तुम गंडीर मुंडा न अलग कर दियंतु न तांग तो पाइले कोन करिवो पाइयोनी पाइ रा ना बाबरे आज्ञा बापा ना सेठे थला जहांगीर कुली खान खां खां ये ठे ना हला लाल बेगो बेगो गली ना हला लाल बेगो कोठी हां थाना ना कोन लाल बेगो थाना कटक रे वर्तमान अछि बस बस पुओटीए जन्म होला ना देला साल बेगो अच्छा मां चाहुथिला पुओ हिंदू हेउ बापा जे मुसलमान दुछकी रास्ता रे ठिया हेछि बाळु तो पुओ आहा हा जाइथला दिने दांड को खेलिबा आज्ञा फेरी आसला डाकिला मां 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 धन्ना मां मां सुनुनी मां जीवन रास्ता रे पारी हेला बेले नयागढ़ जिलार जने उज्जवल प्रतिभा तन गणेश कीर्तन गणेश भागवत प्रधान हां क्राई भव सागर पारी हवा पाई दुई पटे छंती दुई ना पेटे खाई थिले मोटे खाई ना मां को उठी मां जमा सुनुनी नीलाचल निवास मां जमा सुनुनी जा करछि ए सुनिबो केमती गोटा कोण रे बसिछि दौड़ी दौड़ी गला देखला हां मां गोटा कोण रे बसी गोटे कपड़ा द्वार को आ खोली देई हां हां देइछि धूप दीप लो चंदन तुलसी मां कहा को पूजा करूछि हाथ पाद नहीं किए जहा तुम मां पूजा करुछि से किए हाथ पाद नहीं पड़ी जार हाथ नाई गोड़ नाई ता गोड़ नाई ना नहीं तार पेट ता दौड़ी दौड़ी गला कला मां तो सुनुनी जेते रखले गला मां चमक की पड़िला ब्राह्मणी हां हां देखि देला मो संतान आदि गला मां ये किए सत हां आरो पटे छंती मो आराध्य देव नाम अल्लाह तब पूजा करले जन्म
ବୁଝୁଛୁ କିଏ ସେ? କିଏ? ତା ନାଁ କଣ? କଣ? ଭାଷଇ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଶୁଣରେ ସୁତ, ମୁସଲମାନ ଔରସରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଏ ପୁଅ। ଜଗନର କଟ ବିଧି ଜନ୍ମ ଦେଲା ପୁଣି ବୁଝିବ ସେ ଜୀବ ଧର୍ମ ଭାଷଇ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଶୁଣରେ ସୁତ, କାଳ ବିଳମ୍ବ ହଉଛି। ଭାଇମାନେ ବସିଲେଣି, ମାତ୍ର ଆଉ 10 ମିନିଟର କଥା। ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେଦିନ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପୁଅ କାନରେ ଫୁଙ୍କି ଦେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱ, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି, ଜଗନ୍ନାଥ କୃତି, ଜଗନ୍ନାଥ ସାହିତ୍ୟ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଅନେକ କଥା, ଅନେକ ଗାଥା ଉଚ୍ଛ୍ବସିତ କଣ୍ଠରେ, ଅଶ୍ରୁ ସଜଳ ନୟନରେ, ଉଦାତ କଣ୍ଠରେ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ବଖାଣି ବସିଲା। ଏତିକି ବେଳେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସାନ ବେଗ ହେଇଯାଇଛି ଯୁବକ। କଟକରେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଏକ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଗୋଟାଏ ପଟେ ଓଡିଆ ବୀର ଲଢୁଆ ପାଇକ ଲଢୁଛି। ଧନ୍ୟ ଏହି ମାଟିକି ଜୁହାର କରେ ଘଣ୍ଟ ପିଟିକି। କଥାଟା କହିଥାନ୍ତି। ହଉ ହଉ ହଉ, ଏଇ ସେଇ ମାଟି ରଘୁ ଦିବାକରର ମାଟି, ଏଇ ସେଇ ମାଟି ରକ୍ତ ଭିଜା ମାଟି, ଏଇ ସେଇ ମାଟି ଯୋଉ ମାଟିର ବଂଶ ଖଣ୍ଡିଏ ଗଲା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରର ଏ ତାର ସଭା ସଦନକୁ ଫଟାଇଦେଲା। କଣ ଇଏ ନା ବାମ୍ବୋ, ନୟାଗଡ଼ର ବାମ୍ବୋ ଆଗରେ ହାରିଗଲା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରର ତୋମାଣ ତୋପ କମାଣ। ଏଇ ସେଇ ମାଟି, ମାଟି କି ପ୍ରଣାମ କହିବାର ସମୟ ନାହିଁ। ମୋ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେଦିନ ଓଡିଆ ବୀର ପାଇକର ଖଣ୍ଟା ତଲୁଆ ଧାରରେ ଶାଲବେଗର ଦେହ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେଲା। ଗୋଟାଏ ପଟେ ଶାଲବେଗ, ଅନ୍ୟ ପଟେ ଓଡିଆ ବୀର ପାଇକ। ଯୁଦ୍ଧ ଖଣ୍ଡା ଧାରରେ କଟିଗଲା। ଘରକୁ ଯେ ପ୍ରାଣ ବିକଳର ଲୁଚି ଆସିଲା। କେତେ ଦିନ ଗଲା ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଘାତ ଖେବେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ତା ଶରୀର ଅବଶ ହେଲା, ମରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଲା। ପୂଜା ଡାକିଲା, ମା ଆଜି ରାତି ମୋ ଜୀବନର ଶେଷ ରାତି, ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି ଲୋ ମା। କହୁଥିଲୁ ମା ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ଘେନ, କହିବୁ ଦୁଃଖୀର ବନ୍ଧୁ, ଦୁଃଖୀ ଜନ ବନ୍ଧୁ, କୃପା ସିନ୍ଧୁ ଦୟାଳୁ ଠାକୁର, ସତ କହତ ଠାକୁର ରକ୍ଷା କରିବ କି? ଯଦି ରଖିବ ତାହେଲେ ପ୍ରାଣଟା ତାଙ୍କ ପାଦରେ ବିସର୍ଜନ କରିବି। କହିଲା ରଖିବରେ ଧନ ଜଗନ୍ନାଥ କପଟି
ଆତ୍ମୀୟ ଧରେଇଛି କହିଲା ଡାକି ପାରିଲେ ହେଲା ଡାକିଲା ନୀଳା ଶଙ୍କ ମଧ୍ୟ ତମରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନସ୍ତଂ ଅଳଙ୍କାର ଯୁକ୍ତଂ ନବଘନ ରୁଚିରଂ ସଂଯୁକ୍ତଂ ଚାନ୍ଦ୍ରଦେନ ଭାଗେ ରଥଚରଣ ଯୁକ୍ତଂ ବ୍ରହ୍ମ ରୁଦ୍ରାଙ୍ଗ ସାରମେଶଂ ସୁଜନ ପରିବୃତଂ ବ୍ରହ୍ମଧାରୁ ସ୍ମରଣେ। विशेष घोषणा साहित्य परिवेशन करुवा गायक महाशय आम ओडिया आमे ओडिया जगन्नाथ संस्कृति परिवेशन करुथिबारु कुंज सरकार 100 टंका प्रदान करिसंती से कहिसंती से अनुरोध करिसंती मंथरा रावण रो कोन हेबो आउ जणे भाई देइसंती 50 टंका से पचारिसंती सत्यनारायण को पितांक ना दया करी टिके कहिबे रा पंडित मंडली समय तो मोर है भाईना आसवे बहुत समय होगा 10:40 ना कल तो सत्यनारायण ऊपर बहुत कथा आलोचना है पुणी आज से सत्यनारायण आ गोटे कथा कौन ए मंथरा किए ना रावण तार कौन संपर्क हाँ ना सुपर्णखा एते कथा कहू आम इच्छा जो से पहुंचे पड़ो बाबूर इच्छा हेल्ले पुरस्कार दिंतु ना थाऊ कथाटा थाऊ से सजन टिके एड़े मुझे चली जाऊँ भाईना आसवे कहे मुझे सियाड़ को नौनी मो विषयटा ठीक जगार लगेदेवी आपण मात्र 2-4 मिनट कथा बाबूरे निज जगत भंगी भंगी में धनी वो कहीं जोड़ी बड़े वनो मारे राजे
ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି। ହରେ କହୁଛି ହରେ ପ୍ରଭୁ ହରେ ପଳେଇଲେ କୁଆଡେ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ଅଛି ଏଥିରେ ନା ଭକ୍ତି ଭାବ ଓଡ଼ିଶୀ ଛନ୍ଦ କେବେ ଯାଇପାରିଲା ହବ। ଆଉ ତମେ ତ ଜଗତସିଂହପୁରିଆ ବ୍ରେକକୁ ଦେଖିବ ସାଇକେଲ କଣ ଚଲାଉଛ ବ୍ରେକ୍ ଲଗିଛ ଏଠି ନାଇଁ 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 ନା ଖାଲି ଛେଚି ହଉଛ ହଁ ହଁ ଆଉ ଆମ ଭଗବାନ ଆସିଲେ ଆସିଲେ କହିଲେ ଭଲ ହବୁ ହଁ ନା ଆଜ୍ଞା ନା ତୁଳସୀ ପାଦୁକା ପାଇଦିଅ ବିଭୂତି କର ତୁ ଅଙ୍ଗେଲ ପଣା ତୁଳସୀ ଖାଇଦେ ଔଷଧ ମୋର ଇଏ ତୁଳସୀ ଖାଇଦେ ମୋ ଔଷଧ ମୋ ଅଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କଣ ଜାଣିଛୁ କଣ ବିଭୂତି ବିଭୂତି ବୋଲି ହେଇଯା ହଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେ ସାଲ ବେଳ ସବୁ ଅଙ୍ଗରେ ଦେଲା ବଳି ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲେ ହଁ ହଁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲେ ହଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ କେହି ଜାଣିପାରିଲେନି ନା ଦେଖିଲା ମୋ ଦେହ ଭଲ ହେଇଗଲା ମା। ମୋ ଦେହ ଭଲ ହେଇଗଲା ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ମା କହିଲା ପ୍ରମାଣ ମା ଏଇ ଦେଖେ ତୁଳସୀ ତୋ ପ୍ରଭୁ ଆସିଥିଲେ ମା ଏଇ ଦେଖେ ବିଭୂତି ହଁ ହଁ କହିଲା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମୁନି ଋଷି